العظيم استغفر الله 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 العظيم اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله أكبر 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 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون سلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا سيدنا رسول الله أجمعين وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفي يا شافي يا لطيف يا كافي
يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم وأنت الله يا لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا عليها نموت وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين
برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على
محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala Sayyidina Muhammad khatamil anbiya wa habibi Rabbil Alamin Abil Qasimin Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahbabana fillah, duyuban al-a'izza, para penggemar majelis zikir dan majelis ilmu di mana saja Anda berada, para mahasantri dan santriwati, para santri dan pelajar semuanya, juga di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, tidak ada yang lebih istimewa, tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih berharga dari 17 sekian nikmat yang Allah berikan kepada kita setelah iman dan yakin, itu daripada nikmatu at-taufik dan hidayah. Taufik yang pertama yaitu Allah wujudkan dalam benak keinginan kita untuk kita melaksanakan suatu kebaikan. Khalqu qudrati ta'ati fil abdi. Allah berikan leluasa untuk kita berbuat baik. Itu namanya taufik. Hidayah itu adalah petunjuk. Jadi sebutan yang betul, Allah telah menganugerahkan kepada kita hidayah dan taufiknya. Hidayah itu berarti petunjuk. Allah tunjukkan jalan yang baik. Allah tunjukkan jalan yang mulia. Allah tunjukkan kepada kebaikan. Allah tunjukkan kita kepada perkara-perkara yang akan membawa kita kepada ridha Allah. Itu namanya hidayah. Hidayah Allah tunjukkan kita kepada kebaikan. At-taufik itu adalah Allah berikan leluasa kepada kita untuk kita melaksanakan. Jadi segala-galanya setelah iman dan yakin itu bermula dengan hidayah terlebih dahulu. Allah tunjukkan jalan yang benar. Allah tunjukkan jalan kebaikan. Allah tunjukkan perkara-perkara yang membawa kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah berikan taufik kepada kita untuk kita melaksanakan. Jadi kalau kita melihat di sini, baik itu dengan permulaannya atau juga dengan yang di tengahnya atau juga dengan penghujung. Permulaannya bimbingan. Yang keduanya kudrah, diberikan kekuasaan dan luasa kepada kita untuk kita berbuat. Yang ketiga adalah amalan yang kita laksanakan. Ketiganya itulah daripada Allah Jalla Jalaluhu. Maka dengan kita pasrah, orang yang melihat daripada tiga unsur tadi itu, hidayahnya adalah daripada Allah, taufiknya daripada Allah, amalannya daripada Allah, yang kita tentu tidak akan dapat beramal kalau tanpa jasmani dan ruhani. Yang walaupun ada jasmani dan ruhaninya, tanpa juga dengan kesehatan yang Allah berikan, kita tidak boleh berbuat apa-apa. Tapi juga pada masa yang sama, belum tentu orang yang sehat boleh berbuat apa-apa. Tidak cukup
dengan jasmani dan rohani, tidak cukup juga hanya dengan kesehatan yang kita miliki, sebab ramai orang yang ada jasad dan rohaninya hidup dan juga punya leluasa, diberikan berbagai karunia, sehat afiat jasmaninya, sehat afiat dalam kehidupannya, alhamdulillah dengan jumlah bilangan nikmat yang tidak dapat dihitung. Tapi ternyata dia belum mendapatkan waktu, tidak mendapatkan peluang untuk menggunakan kesehatan tadi itu dalam kebaikan. Jadi ada beberapa jenjang. Jenjang yang pertama jasmaninya. Jasmani tidak akan mungkin bergerak tanpa bergantung dengan roh, berarti rohaninya. Jasmani dan rohani sehat. Yang ketiga, jadi dengan jasad yang bergerak sekarang ini, dengan kelengkapan organ-organ yang kita miliki, ini adalah miliknya Allah Jalla Jalaluh. Jasmani dengan rohaninya adalah anugerah daripada Allah. Setelahnya itu baru kita melangkah kepada ketiga, itu adalah kesehatan. Kalau kita tidak sehat, kita tidak boleh berbuat apa-apa. Oke, kalau ingin lebih terperinci lagi, bermula dengan jasmani dan rohaninya, jasmani dan roh, jasad dan roh. Kemudian yang kedua, peruntukan umur yang Allah berikan. Kalau seandainya tak ada umur, kita meninggal dunia. Habis cerita kita, tamat hikayat riwayatnya. Dengan umur yang Allah berikan, tak ada manfaatnya juga dengan umur kalau kita tidak sehat. Apalah artinya kesehatan kalau kita tidak punya peluang waktu untuk patuh dan taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Nah, setelah dengan 3 jenjang yang pertama tadi itu, roh dan jasad yang pertama, umur yang kedua, kesehatan yang ketiga, peluang yang keempat, disitulah peranan hidayah daripada Allah yang menunjukkan kepada kita jalan yang akan membahagiakan, jalan yang akan membawa kita kepada kesejahteraan, jalan kejayaan dunia dan akhirat. Tidak hanya sekedar ditunjukkan, berapa ramai orang yang mendapatkan bimbingan petunjuk. Tahu beramal itu bagus, tahu patuh itu bagus, tahu ibadah itu bagus, tahu maksiat itu adalah dosa, tahu maksiat itu adalah murka, tahu maksiat itu adalah neraka. Tapi pada saat ketika dengan orang tadi itu tidak mendapatkan taufik daripada Allah, yang walaupun dia terbimbing, yang walaupun dia mendapatkan petunjuk daripada Allah Jalla Jalaluh terhadap if'al wa la taf'al, kerjakan dan jangan dikerjakan, yang walaupun dia tahu bahwasanya itu adalah kebaikan yang akan membawanya masuk ke dalam surga, dan itu adalah kejahatan dan kemungkaran yang akan membawanya masuk ke dalam neraka, akan tapi Allah tidak berikan taufik kepadanya untuk beramal. Jadi taufik itu adalah yang ke-6. Mungkin kita ulang. Roh dan jasad yang pertama, umur yang kedua, kesehatan yang ketiga, peluang yang keempat, hidayah yang kelima, taufik yang keenam, baru yang ketujuhnya amal. Nah, kalau kita tengok rangkaian yang 7 tadi itu bermula daripada roh dan jasad sampai kepada amal yang kita laksanakan, semuanya lah daripada Allah. Maka kalau seandainya tidak ada sembarang balasan yang Allah berikan, Allah tidak janjikan surga kepada orang yang beramal, dan tidak janjikan terelak daripada api neraka kepada orang yang beramal. Kalau tak ada surga dan neraka pun, tetap kita wajib beramal. Kenapa? Karena daripada 7 perkara tadi itu, yang dengan kita, bagaimana dengan kita berada di dunia. Kita berada di dunia itu karena Allah yang menciptakan kita. Kemudian kita diberikan peruntukan umur. Kemudian dengan kita mendapatkan kesehatan dan keafiatan. Untuk kita menyentuh dan membicarakan tentang kesehatannya. Oh, panjang lebar, itu dengan udara, itu dengan makanan, itu dengan air, itu dengan tanah, itu dengan planet, itu dengan cahaya. Banyak tidak akan dapat dihitung. Setelah dengan kesehatannya, terus dengan peluangnya, setelah dengan peluang Allah tunjukkan kita, wahadainahun najdain, kami tunjukkan kepada mereka 2 jalan. Jalan yang membawa kepada kebahagiaan, dan juga jalan yang akan membawa
yang akan menjerumuskan manusia kepada kenistaan, kehancuran dan kebinasaan. Kemudian setelah dengan bimbingan hidayah Allah berikan khalqu qudrati ta'ati, Allah ciptakan kekuasaan, kekuatan, kemampuan pada diri kita untuk kita bakti dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas anugerah nikmat yang tidak terhitung banyaknya, tak ada kata-kata yang lebih indah kita ucapkan daripada Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Makanya karena nikmat ini tidak pernah habis, maka ada di antara daripada kita yang mampu hidup tanpa makanan? Apakah ada di antara daripada kita yang mampu hidup tanpa minuman? Apakah ada juga di antara daripada kita yang mampu hidup tanpa pernapasan? Oh, tiap saat, tiap detik. Makanya pada tiap kita melaksanakan salat 5 waktu, amalan yang 33 tasbihnya, 33 tahmidnya, 33 takbirnya jangan pernah ditinggalkan. Jangan sampai kita tidak meluangkan waktu, jangan tunggu peluang waktu. Nih teman-teman kita yang tak boleh ikut pengajian, yang tidak boleh berzikir, yang tidak boleh beribadah. Itu kalau kita tanya macam mana, nak buat lagu mana? Kita tak ada peluang waktu, kita tak ada peluang, kita tak ada kesempatan. Kalau kita menunggu peluang, takut kalau sepanjang waktu kita tidak punya peluang. Kita kena luangkan waktu. Jadi kita kondisikan waktu kita untuk kita berzikir, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita simpulkan daripada 7 perkara tadi itulah daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah yang 7 itu daripada Allah, Allah berikan satu anugerah istimewa pula, yaitu Allah terima amal ibadah yang kita laksanakan dan juga Allah berikan ganjaran dan pahala. Masya Allah, tabarakallah. Yang 6 perkara tadi itu, yang ke-7 adalah amalan kita daripada Allah. Kalau bukan karena hidayah dan taufik Allah, kita tidak boleh berbuat apa-apa. Kalau Allah tidak berikan kita kesehatan, kalau Allah tidak berikan kita peluang, kita tidak boleh berbuat apa-apa. Semuanya daripada Allah. Hanya semata-mata karunia daripada Allah Jalla Jalaluh untuk memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda atas amal ubudiyah yang kita laksanakan. Khair, insyaAllah. Selamat dengan kita akan membaca 2 hizib secara bersambung. Yang pertama hizib Ad-Dawru ala Imam Ibn Arabi rahimahullahu ta'ala. Buka PDF-nya yang belum ada buku pegangan, kita baca. Ini akan memakan waktu kira-kira dalam 18 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya hayyu ya qayyum bika tahassantu fahmini bihimayati kifayati wiqayati haqiqati burhani hirj amani bismillah wa adkhilni ya awwalu ya akhiru maknuna ghaibi sirri dairati kanzi ma sya'allahu la quwata illa billah وأسبل علي يا حليم يا ستار كنفس ستر حجاب صيانة نجاة واعتصموا بحبل الله وابني يا محيط يا قادر علي سور أمان حاطة مجلس رادك عز عظمة ذلك خير ذلك من آيات الله وأعذني يا رقيب يا مجيب واحرسني في نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وداري بكلاءة عادتي غاستي وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وبألف ألف قني يا مانع يا دافع بحق أسمائك وآياتك وكلماتك شر الشيطان والسلطان شر الشيطان والسلطان شر الشيطان والسلطان فإن ظالم أو جبار أراد البغي علينا أخذته غاشية من عذاب الله فإن ظالم أو جبار بغى علي أخذته غاشية من عذاب الله ونجنا يا مضل يا منتقم من عبيدك الظلمة الباغين علي وعوانهم فإن هم لي أحد منهم بسوء خذله الله ختم على سمعي وقلبي وجعل على بصري غشاوة فمن يهدي من بعد الله واكفني يا قابض يا قهار خديعة مكر وانتتم أني مذموم مذءوم مدحور بتقصير تغيير تدمير فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وذقني يا سبوح يا قدوس لذة مناجاتي أقبل ولا تخف إنك من الآمنين في كنف الله وذقهم يا ضار يا مميت نكال وبال زوال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله وأمني يا سلام يا مؤمن صالة جولة دولة العذاب غاية بداية آية لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة
لا تبديل لكلمات الله وتوجد يا عظيم يا معز بتاج مهابة كبرياء جلال سلطان ملكوت عز عظمة ولا يحزنك قولهم إن العزة لله والبسن يا جليل يا كبير حلأة جلال جمالك مالك لما رأينا وأكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله وألق يا عزيز يا ودود علي محبة منك تنقاد وتخضع لي بها قلوب عبادك وتخضع لي بها قلوب عبادك بالمحبة والمعزة والمودة من تعطيب تأليب يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله واظهر علي يا ظاهر يا باطن آثار أسرار أنوار يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيلنا وجه اللهم يا صمد يا نور وجه بالصفاء جمال أنس إشراك فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله وجميل يا جميل يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام الفصاحة والبراءة والبلاغة واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برأفة رحمة رقة ثم تلين قلوبهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكرنا وبألف قلدني يا شديد البطش يا جبار بسيف الهيبة والشدة والقوة والمنعة من بأس جبروت عزة وما النصر إلا من عند الله وبمعنى يا باسط يا فتاه بهجة مسرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بلا طائف عواطف ألم نشرح لك صدرك وبأشائر بشائر يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وأنزل اللهم يا لطيف يا رؤوف بقلب الإيمان والإطمئنان والسكينة والوقار ليكون من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وافرغ علي يا صبر يا شكور الصبر الذين تدرعوا بثبات تمكينك من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واحفظني يا حفيظ يا وكيل من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي بوجود شهود جنود له معقبات من بين يدي ومن خلفي يحفظونه من أمر الله وثبت اللهم يا قائم يا دائم قدمي كما ثبت القائم وكيف خافوا ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله وانصرني يا نعم المولى ويا نعم النصير على أعداء نصر الذي قيل له وتتخذونه هزوا قال أعوذ بالله وأيدني يا طالب يا غالب تأي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم مؤيد بتعزيز توقير إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله واكفني يا كافي الأسواء ويا شافي الأدواء بأوائل فوائد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وابن علي يا وهاب يا رزاق بحصول وصول قبول تيسير تدبير تسخير كل واشربوا من رزق الله والزمني يا واحد يا أحد كلمة التقوى كما ألزمت حبيبك محمدا صلى الله عليه وسلم حيث قلت فاعلم أنه لا إله إلا الله وتولني يا ولي يعني بالولاية والعناية والرعاية والسلامة بمزيد إيراد إسعاد إمداد ذلك خير ذلك من فضل الله وأكرمني يا غني يا كريم السعادة والسيادة والكرامة والمغفرة كما أكرمت الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله توب علي يا تواب يا حليم توبة نصوحا ليكون من الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله واختمني يا رحمن يا رحيم بحسن خاتمة الناجين والراجين الذين قيل لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وأسكنني يا سميع عليم يا قريب جنات عدن عدة المتقين الذين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوة الحمد لله ألف تريليون يا الله يا الله يا الله يا الله يا نافع يا نافع يا نافع يا نافع يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام نسألك بتريليون هذه الأسماء والآيات والكلمات سلطانا نصيرا ورزقا كثيرا وقلبا قريرا وعلما غزيرا وعملا بريرا قبرا منيرا حسابا يسيرا وملكا في الفردوس كبيرا
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung dengan bacaan Hizib Al-Wiqayah wan Najat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi alfi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. عليم قدير على ما يريد عليم قدير على ما يريد عليم قدير على ما يريد وعلى ما نريد. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. قوي لا يحتاج إلى معين قوي لا يحتاج إلى معين قوي لا يحتاج إلى معين. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا قهار لمن طغى وعصى قهار لمن طغى وعصى قهار لمن طغى وعصى واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إن قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. قدوس يهدي من يشاء قدوس يهدي من يشاء قدوس يهدي من يشاء قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفأتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا
لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللهم بألف ألف 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 عز عظمة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وبألف ألف 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 جمال وجلال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وبألف ألف ألف كمال وسناء وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى بالظلمات فنادى بالظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وبألف ألف ألف بهاء وأسرار وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه له مثله معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وبألف ألف ألف هيبة ولطائف وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وبألف ألف ألف سمو وحقائق والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وبألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبألف ألف ألف حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اجعلنا ومن شملته عنايتنا dibetulkan ومن شملته عنايتنا ومن تعلق بنا ومن أحبنا وأكرمنا والمسلمين والحرمين الشريفين والمسجد الأقصى ومساجدنا ومجامعنا ومعاهدنا ومدارسنا وروادها وعمارها وزوارها والقائمين عليها جميعا دائما سرمدا في عين عنايتك وفي سر رعايتك وحفظ وقاتك وبحسنك الحصين وكنفك المتين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أعز وأجل وأكبر نقول على دياننا وعلى أنفسنا وعلى أهالينا وعلى أولادنا وعلى أموالنا وعلى أصحابنا وعلى مساجدنا ومجامعنا وعلى معاهدنا ومدارسنا وعلى رواد أمارها زوارها والقائمين عليها ألف 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 بسم الله الرحمن الرحيم وألف ألف ألف حسبنا الله ونعم الوكيل وألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونقدم بين أيدينا وأيديهم وعن أيماننا وأيمانهم وعن شمائلنا والشمائل ومن فوقنا ومن فوق ومن تحتنا ومن تحتهم ومن أمامنا ومن أمامي ومن خلفي ومن خلفي ألف 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وألف ألف ألف فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وألف ألف ألف والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وألف ألف ألف أقبل ولا تخف إنك من الآمنين إنك من الآمنين شاهت الوجوه الكفرة والفجرة شاهت الوجوه وجوه الكفرة والفجرة شاهت الوجوه وجوه الكفرة والفجرة شاهت الوجوه وجوه الظلمة والفسقة شاهت الوجوه وجوه الشيوعية والملحدة
وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله يد الله فوق أيديهم وحجاب الله على أبصارهم وسهام الله ترميم اللهم أعمي عنا وعنها أبصار الأشرار والظلمات والبكاء والجار وكف عنا وعنها ألسنتهم واغلل أيديهم وأرجلهم واربط على قلوبهم وجميل الدماء في عروقهم واجعل بيننا وبينهم سدا من نور عظمتك وإجاما من قوتك وجنودا من ملائكتك الله بحق تلك الآيات والكلمات والدعوات قنا شر الأشرار قنا شر الأشرار قنا شر الأشرار وكيد الفجار وكل من تخالقه من الأقدار اللهم يا من نعمه لا تحصى ويا من أمره لا يحصى ويا من فلق البحر لموسى بالعصا نسألك بمن سبح في كف الحصى بالقرآن العظيم حرفا حرفا تجعل تلك الآيات والكلمات والدعوات حرسا حابسا وبحرا طامسا ونارا محرقا وب70 ألفا من الملائكة حارسا اللهم من أرادنا وأراد بسوء أو مكروه أو خديعة أو مكر فأحرق صدره وحط مكره ودود كيده في نحر واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم بك تحصنا فاحمنا وإياها بحماية كفاية وقاية حقيقة برهان حرز أمان بسم الله ويا ذا الجلال والإكرام أسبل علينا وعليها يا حليم يا ستار كنفس حجاب السنة النجاة واعتصموا بعبد الله ويا حنان ويا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا محيط يا قادر عليها وعليها سور أمان حاطة مجلس ردك عز عظمة ذلك خير ذلك من آيات الله ويا ودود يا قهار يا مانع يا دافع قنا وإيا شر الشيطان والسلطان فإن ظالم جبار بغى علينا أو عليها أخذ غاشية من عذاب الله ويا قوي يا متين يا مذل يا منتقم ويا مذل يا منتقم ويا مذل يا منتقم نجنا من عبيدك الظلمة الباغين علينا وعليها فإن هم لنا ولها أحد بسوء خذله الله أهلك الله قصمه الله ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من بعد الله بحول الله لا يقدر علينا وبقوته لا يساوي إلينا فسيكفيكهم الله والسميع العليم فسيكفيكهم الله والسميع العليم فسيكفيكهم الله والسميع العليم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Selesai juga. Bapak Nabilah memang berat ujiannya. Cabaran yang paling berat, lebih berat daripada lingkungan, lebih berat daripada masyarakat, lebih berat daripada bisnis, lebih berat daripada urusan, lebih berat daripada kesibukan dan keperluan. Dan yang seumpamanya itu adalah mata mengantuk. Ya Allah, Arhamar Rahimin. Belilah dengan kita-kita nih. Untuk kita berbuat kebajikan, susah. Untuk kita mengkondisikan mata kita. Kadang-kadang dia boleh jelek kalau pada waktu kita main handphone. Jelek betul ya. Kalau seketika dengan kita berkomunikasi dengan makhluk, tapi pada waktu kita berkomunikasi dengan Al-Khaliq, datang mengantuk, datang bisikan, datang gangguan, sehingga sampai dengan kita kadang-kadang terangguk-angguk, tak perasan. Begitu kita buka mata, kita ada ketinggalan 2 lembar. Ini berlaku. Ya Allah, Arhamar Rahimin. Jadi dulu-dulu orang bertanya semacam itu, apa yang jadi sebab musababnya. Kalau pada saat ketika dengan kita berzikir, kita ibadah, kita sholat, kita tahajud, kita baca Quran, kita bersalawat, kita ngantuk. Kadang-kadang tak ada mood dan juga tak ada semangat. Tapi sebaliknya, kalau pada waktu kita dengan hiburan, dengan musik, dengan tontonan, dengan film episode 91, jeleknya mata kita luar biasa. Memang jelas sungguh. Sampai orang yang tak jam kita jam, orang yang tak tengok kita tengok, orang yang tak nampak kita nampak dalam tayangan tadi itu. Apa kira-kira dengan jawabannya? Jawabannya, satu, karena kita ada hawa nafsu.
Yang kedua, kita ada musuh. Musuh kita itu adalah syaitan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian. Jadikanlah dia sebagai musuh. Dia tidak suka kita bangun tahajud. Dia tidak suka kita beribadah. Dia tidak suka kita taat. Dia tidak suka kita berzikir. Dia tidak suka dengan kita menuntut ilmu. Dia tidak suka kita dengan kebajikan. Kesukaannya malas, nganggur, maksiat, mungkarat, perbuatan terkutuk, lengah, lalai, jauh daripada Allah Jalla Jalaluh. Dia berusaha, berupaya tanpa mengenal letih dan lelah, agar bagaimana dia mendapatkan teman-temannya daripada manusia untuk bersamanya nanti di dalam api neraka. Waliyadzubillah. Syaitan tidak pernah lenguh, syaitan tidak pernah ngantuk, syaitan tidak pernah bosan. Dia kacau kita pada waktu kita sehat afiat, dia kacau kita pada waktu kita hidup, dia kacau kita pada waktu kita tidur, sampai dia kacau dan dia ganggu manusia sampai pada detik-detik terakhir, tetap dia tidak berputus asa pada waktu manusia dalam keadaan binasa. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya, Allah pelihara kita, Allah matikan kita dengan iman dan yakin, dengan kalimat La ilaha illallah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa an. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa an. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa an. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul 'arsyil 'azim. Ma syaa Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Radina billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin sallallahu nabiyyan wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Qabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Yaqul al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini rahimahullahu ta'ala wa a'ada alaina min barakatihi wa min barakati ulumihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Babun ar-rajulani yud'ayani fi khussin atau yad'iyani fi khussin. Insyaallah kita akan mengambil masa dalam 38 menit. Ini sudah berlangsung dengan waktu kita daripada pukul 7 tadi itu sampai pada pukul 7.53 menit. Pukul 7.53 menit. Ya Allah, belum sampai 1 jam lagi, tapi terasa letih, atau juga terasa lenguh. Saya duduk bersila nih, terasa jenuh lah. Sementara kalau pada waktu kita nonton satu episode pun kadang-kadang sampai dalam 1 jam. Kalau film sampai 1 jam lebih. Film-film Amerika, film-film Eropa itu biasanya dalam 90 menit, 1,5 jam. Sama seperti sejak daripada kita berzikir sampai pengajian kita di berakhir itu film-film Eropa.
Tapi kalau nonton film Hindustan, Amir Khan, Salman Khan, Amitabh Bachchan, nah itu sampai 3 jam. Tak ngantuk-ngantuknya kita celek mata sungguh, ya Allah. Ini diantara daripada ketaksiran kami, ya Allah. Kekurangan kami, ya Allah. Dengan film ternyata mata kami celek, tapi dengan zikir ternyata mata kami mengantuk. Dan juga kadang-kadang lenguh dan lesu. Mudah-mudahan pada suatu ketika nanti dan secepatnya al-anata Allahumma anta al-halimu du anatin wala sabra li ala anatik. Itu perkataan seorang majusi yang membuat Khalifah Abu Ja'far al-Mansur termimpi-mimpi dalam tidur beliau sepatah kata ucapan daripada seorang majusi yang dizalimi oleh seorang gubernur yang berkuasa pada saat ketika itu. Allahumma anta al-halim dzu anatin. Ya Allah, kau yang maha ramah, yang maha bijak. Dzu anatin, yang mempunyai sifat perlahan-lahan. Tidak keburu-buru dalam bertindak, tidak keburu-buru dalam berbuat. Dzu anatin. Du ta'anin. At-ta'anin artinya slow. Tapi aku tak sabar dengan keseluanmu, ya Allah. Wala sabrali ala anatik. Jadi dengan lantunan doa tadi itu sehingga masalahnya dapat diselesaikan atau dapat terselesaikan. Jadi kita berharap as-sa'ata al-ana sekarang juga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk ibadah, taufik inayah kepada kita untuk kita bakti dan taat, dan yang sehingga yang namanya mengantuk, lenguh dan lesu ini akan lenyap daripada kehidupan kita. Babur rajulani yud'ayani fi Husain, bab yang menyatakan tentang 2 orang laki-laki dipertuduhkan dalam satu rumah yang dibuat daripada khus. Khus itu adalah pondok, seumpama gazebo, seumpama tempat kediaman yang dibuat daripada kulit manisan, tebu. Nah, itu dengan buah tebu, kulitnya itu diayam sehingga sampai menjadi tembok. Jadi yang dipertengkarkan rumah daripada khus. Riwayat daripada Sayyidina Muhammad bin Sabbah wa Ammar ibn Khalid al-Wasiti qala hadatsana Abu Bakar ibn Ayyash an Dahsam ibn Qurran an Nimran ibn Jariyah an abihi radhiyallahu ta'ala anhu anna qauman ikhtasamu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kumpulan kaum bertengkar dalam satu khus kana bainahum. Khus entah itu gudang, entah itu gazebo, wakaf, ataupun juga ladang, atau juga tempat kediaman, itu yang dibuat daripada khus kana bainahum. Mereka mempertengkarkan khus kana bainahum, yang itu merupakan kongsian antara sesama mereka. Bi khusin kana bainahum. Baba'asa Hudzaifah yaqti bainahum, Nabi kita utus Sayyidina Hudzaifah Ibn al-Yaman yang mendapatkan julukan sebagai sahibus sir. Jadi di antara daripada sahabat Nabi yang mendapatkan satu kelainan daripada yang lain, Nabi kita percaya dengan Sayyidina Hudzaifah secara khusus untuk menginformasikan nama-nama orang munafik, rahasia-rahasia, perkara-perkara yang bakalan akan berlaku. Jadi tentang kejadian-kejadian yang akan berlaku, nama-nama orang munafik Madinah, dan juga dengan rahasia-rahasia masa depan, itu Nabi kita sampaikan, Nabi kita simpankan kepada Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman. Nabi kita utusnya Hudzaifah ibn Yaman yang mendapatkan julukan sebagai sahibus sir. Sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menyimpan rahasia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala rahasia-rahasia baginda Nabi itu juga dengan fitnah yang akan berlaku itu telah
Nabi kita simpankan, Nabi kita riwayatkan kepada Sayyidina Huzaifah. Maka Nabi kita utus Sayyidina Huzaifah yaktibanahum faqadha lilladina yalihimu al-qimtu. Al-qimtu hablun yusaddu bil akhsasu. Ternyata Nabi kita putuskan, Sayyidina Huzaifah putuskan kepada mereka-mereka yalihimul al-qimtu. Al-qimtu asal maknanya itu adalah tali. Tali yusaddu bil akhsasu. Akhsas tadi itu kan rumah dibuat daripada kulit tebu, daripada kulit manisan. Nah, jadi untuk keseimbangan rumah tadi itu, untuk keseimbangannya mesti ada tali, mesti ada ikatan. Nah, tali itu namanya al-qimtu, supaya rumah itu tidak roboh atau tidak tumbang, supaya tegaknya itu boleh stabil, maka ada tali yang dibantahkan mungkin daripada atas, mungkin daripada samping. Jadi tali tadi itu ke arah tempatnya siapa. Ini kayaknya bukan tempat kediaman, mungkin macam seperti gudang. Ternyata tali ikatan kepada host tadi itu ke rumah salah seorang daripada mereka yang mempertengkarkan. Sayyidina Huzaifah ponis jatuhkan hukum yang dengan host tadi itu kepunyaan yang tali bersambung ke rumahnya. Falamma raja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbar, setelah beliau kembali kepada baginda, beliau pun juga menceritakannya, faqala asabta wa ahsanta. Betul dan bagus apa yang telah kau putuskan. Hadis ini tidak terlalu jelas dan kita tidak mendapatkan keterangan lebih lanjut. Tapi yang secara pastinya ini ada kaitannya dengan sahibul yad. Jadi misalnya nih handphone, ini jam tangan, ini kitab yang sedang Nabi baca di hadapan Nabi, cincin yang ada di telunjuk tangan Nabi. Bukan nak tunjuk supaya dapat pahala dengan cincin, beli cincin size-nya yang cukup muat untuk kelingking. Nabi kita pakai cincin di kelingking. Apapun alasannya, apapun taklirnya, apapun pertimbangannya, tetap cincin di kelingking supaya dapat pahala. Oh, itu kan cuma sekedar perhiasan. Memang dia perhiasan, tapi perhiasan baginda Nabi SAW yang dengan kita disuruh untuk mencintai baginda dan juga untuk mengikuti beliau. Fattabi'uni, ikutilah aku caraku berpakaian, aku makan minumku, aku bangun tidurku, aku jaga dan santaiku, aku perhiasan dan dandanku, aku dalam dunia usaha dan pergaulanku. Tabi'uni, ikutin aku. Khair. Jadi dengan seseorang pada saat ketika naik motor ngeng, ternyata ada orang-orang mengatakan itu adalah motornya dia. Jadi bagaimana kira-kira kalau ada orang yang mengakui rumah yang kita tumpati itu rumahnya dia? Kalau ada yang mengaku jam tangan yang ada di tangan kita, tangan ini jam tangan diletak di sebelah kanan, kawan-kawan semuanya ya. Nah, ini kanan. Mungkin dalam rekaman sini kanan ke kiri, kiri ke kanan. Ini saya sini kanan. Kalau nampak dalam rekaman tuh, sini ada kiri. Ini kanan nih. Ini yang saya ketuk-ketuk, tepuk-tepuk di kanan. Ini kiri. Cincin elok sebelah kanan. Jam tangan elok sebelah kanan. Yang tak biasa pakai jam tangan di sebelah kanan dibiasakan. Memang karena sudah terbiasa sebelah kiri, kita letak ke sebelah kanan rasa kaku. Itu 2 hari pertama saja. Lepas itu dah enak dah. Yang secara pasti Nabi kita sukakan tayamun. Suka tayamun artinya mendahulukan yang sebelah kanan. Untuk perkara-perkara elok dan bagus kita dengan tayamun. Tayamun pada waktu kita mengambil dan memberikannya, mendahulukan yang kanan pada waktu dengan kita minta masuk masjid, kaki kanan pada waktu masuk masjid, dan kaki kanan pada waktu kita keluar daripada tandas. Tayamun
pada waktu kita menyikat rambut, kanan dulu baru kiri. Tayamun pada waktu kita pakai selepa, pada waktu kita pakai kasut, pada waktu kita pakai sendal dan sepatu. Senang saja. Sama. Kita pakai kiri dulu, kemudian kanan, atau kita pakai kanan dulu, kemudian kiri. Selesanya sama, kasurnya sama, jalannya sama. Makan tangan kanan, makan tangan kiri. Sama kenyangnya. Sama nikmatnya. Tidak ada perubahan. Tapi pada masa kita gunakan yang kanan, pada waktu kita makan dan minum, memberi dan menerima, kita dapat pahala tayamun. Kita dapat pahala amalan sunat. Mengamalkan amalan sunat di saat keadaan sudah babak belur. Pada suatu ketika umat sudah tidak mengenal mana yang betul, itu Nabi kita bersabda pahalanya sama seperti mi'ati syahid, 100 orang syahid beramal kembali dengan amalan sunat. Itu yang kita upayakan. Jadi orang sudah tak kisah makan minum kanan atau kiri. Orang sudah tak kisah pada tu pakai selepa kanan atau juga kiri. Orang sudah tak kisah masuk masjid pun kadang-kadang ada yang masuk masjid dengan kaki kiri. Kemarin kita tengok masjid secara live. Orang tak kisah tasbih, namanya tasbih, menyelang-jelingkan jari tangan. Ini hukumnya makruh. Bukan setakat makruh pada masa di masjid saat adzan berkumandang, pada waktu khutbah sedang disampaikan, makruh juga pada masuk kita menuju masjid. Ternyata ramai yang terbabit melakukan. Ya memang itu satu perkara kecil, yang besar itu adalah politik, yang besar itu ekonomi. Tidak. Sekecil-kecilnya yang kecil kalau itu daripada amalan sunat, boleh membuat kita masuk ke dalam surga. Sekecil-kecilnya yang maksiat dan yang mungkar, itu boleh menjerumuskan seseorang ke dalam lembah kebinasaan wal iyadu billah. Jangan kita pandang daripada sudut besar dan kecilnya, kita pandang daripada sudut kepada siapa kita berbuat maat, dan juga kepada siapa dengan kita melakukan kemaksiatan ataupun juga kemungkaran. Khair, panjang sedikit menyimpang kepada syama'il. Ini tasbih nih. Alhamdulillah tasbih ini bilangannya ada 100 biji. Yang 100 ini satu pusingan. Kemudian ada teruntai lagi seperti ini. Ini untuk hitungan 100, 200, juga ada 10. Berarti tasbih ini dengan perantara ini boleh 1000. Kemudian ada lagi satu di sini. Yang ini nih boleh setelah 1000 kita letak di sini. Maknanya boleh berzikir sampai kepada 100.000. Masya Allah, tabarakallah. Di tangan saya ada yang ngakuin. Kalau yang mengaku rumah itu rumahnya dia, motor itu motornya dia, jam tangan itu punyanya dia, handphone itu adalah dia yang punya, dia ada bukti, dia ada saksi, jelas hukum akan memihak kepadanya. Qadhi dalam prosesi mahkamah akan memvonis dan juga akan menjatuhkan hukuman yang keputusannya akan memihak kepada yang mengaku dan punya saksi. Tapi kalau seandainya dia tidak punya saksi, dan juga dengan kita tidak siap bersumpah, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Sumpah itu saksi itu kepada orang yang mendakwa, dan sumpah itu kepada orang yang ingkar. Kalau sama-sama tidak ada bukti, sama-sama tidak ada saksi, sama-sama tidak berani bersumpah, sama-sama tak ada bukti, tak ada saksi, dan juga sama-sama tidak berani bersumpah. Maka macam mana Tuan Qadhi untuk menjatuhkan hukuman? Tuan Qadhi akan memvonis dan juga akan menjatuhkan hukuman li sahibil yad, kepada seseorang yang barang itu ada di tangannya. Itu namanya sahibul yad. Nih jubah. Kalau ada yang ngakuin, kalau dia punya bukti, ada saksi yang menyaksikan, tapi terpaksa kena serahkan jubah ini kepada dia. Sebab ya katakan itu punyanya dia, dan dia ada saksi, dia ada bukti. Tapi kalau pada waktu dia tidak ada saksi dan bukti, dan kedua-duanya tidak ada bukti, maka jubah ini akan diputuskan jubah abi. Kenapa? Karena ada pada anggota tubuh abi. Ini yang mendakwa jin-jin di tangan abi itu punyanya aku. Kalau dia tidak punya saksi, itu ada kepunyaannya abi. Kenapa? Karena ada di kelingkingnya abi. Itu namanya sahibul yad. Mirip-mirip kejadian tadi itu, dan diputuskan oleh Sayyidina Huzaifah yang nanti kita katakan betul dan bagus apa yang kau telah putuskan. Itu keputusan pada sahibu al-yad.
qada lilladzina jalihimul qimtu. Babu man isyaratal khalasa. Ini hadis menceritakan tentang kalau berlaku penjualan kepada dua orang pembeli. Riwayat daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza bi'a al-bai'u min rajulaini fal bai'u lil awwal. Babu man istarata al-khalas. Tajuk tidak begitu jelas, tapi daripada hadis kita boleh paham, yaitu berlaku penjualan kepada dua orang. Ini biasa. Jadi dulu pada masa saya di Mesir, kan di Mesir, di antara daripada kelainan belajar di Mesir, kita ada yang di asrama Bu'us yang disediakan sama Al-Azhar, ada juga yang tinggal di luar. Yang sudah berkawin, jelas dia akan sewa rumah di luar. Kemudian individu pun juga ada yang punya sewa rumah di luar. Tidak semuanya dapat tempat tinggal di Bu'us. Bu'us artinya utusan, delegasi daripada negara. Tidak semuanya dapat rumah di situ. Ada juga seperti kawan-kawan kita dari sini, dari Pahang, Terengganu, Selangor, Kedah, Negeri Sembilan. Kerajaan masing-masing membelikan rumah untuk pelajar, sehingga tinggal di rumah punyanya kerajaan. Sebut rumah Melayu, rumah Kedah, rumah Terengganu, rumah-rumah seperti itu. Kemudian yang ketiga, tadi tinggal di asrama delegasi yang punyanya Al-Azhar, tepatnya di Darasa. Yang kedua, yang tinggal di apartemen yang dimiliki oleh kerajaan. Tapi itu hanya untuk tiap negeri. Negeri lain tidak boleh tinggal. Jadi yang punyanya Kedah untuk pelajar mahasiswa daripada Kedah. Yang daripada Kelantan, mahasiswa-mahasiswi daripada Kelantan, begitulah. Yang ketiga, itu yang sewa bebas. Nah, yang sewa bebas nih, sewanya bebas, kadang-kadang hidupnya juga bebas. Bangunnya bebas, tidurnya bebas, nak begadang kah? Nah, begadang tahu, hanya berjaga malam. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Begadang tu boleh, jaga malam tu boleh kalau ada perlunya. Di antara daripada perlunya yang disebutkan di dalam hadis, karena kita mengurus, memikirkan, merancang urusan rakyat seperti pemerintah. Itu dengan mereka bukan elok, wajib mereka begadang supaya mampu untuk mempersembahkan yang terbaik, statement yang bagus, pernyataan yang indah, keputusan yang bijak untuk rakyat. Itu mereka kalau begadang tak tidur malam, itu bagus. Bukan setakat bagus, suatu kewajiban kepada mereka. Sinoma tidak pernah tidur malam. Malam adalah untuk ibadah, siang hari adalah untuk urusan rakyat. Jadi satu orang yang memikir urusan rakyat dan juga urusan orang ramai, itu begadangnya dianjurkan, paling tidak dibolehkan. Yang kedua, begadang karena tetamu. Jangan tetamu datang kita langsung tidur. Simbang dululah dengan tetamu, apa kabar? Apa kabar? Ada perlu apa? Selama ada di sini, ada urusan apa yang saya boleh bantu? Lebih kuranglah simbang, supaya tetamu itu terasa mustanis, terasa jinak dan juga terasa nyaman tinggal di rumah kita. Yang ketiga itu untuk pasangan dua laki istri, khususnya pengantin baru. Jangan ikut kebiasaan malam pertama dan ngorok, tak tahu istri lagi sedang menunggu ataupun juga sebaliknya. Hilangkan kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu. Jadi muda'abah, bercumbu bahasa Indonesia, berseronokan dengan bahasa kita itu dengan istri. Yang kedua, melayan tetamu. Yang ketiga, untuk urusan umat. Memikirkan untuk urusan umat, atau juga dengan kita mengaji dan belajar. Itu diantara daripada begadang
yang tidak dilarang. Sementara kalau seandainya tidak ada apa-apanya, Nabi kita cegah kita tidur sebelum salat Isya, ngobrol, bercakap-cakap sia-sia, itu setelah kita melaksanakan salat Isya. Kalau kita ikuti hadis itu, hampir semua kita tutup tabit. Lepas Isya kita tak langsung tidur, makanya kita susah bangun, makanya subuh kita ngantuk. Sebab dengan detik-detik waktu kita habiskan untuk nonton, untuk santai, untuk bersimbang, akhirnya susah untuk kita meluangkan waktu kita buat ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali tentang transaksi jual beli tadi itu, kejual kepada dua orang. Tadi saya cerita tentang kejadian pada masa di Mesir. Jadi pada masa di Mesir, karena kita tinggal di luar itu bergantung pada kemampuan. Kemampuannya menunjang, duitnya banyak, kita boleh sewa pelet yang cantik atau sewa apartemen yang bagus. Dulu pada masa zaman saya sewa dalam 130-an pound, sekitar $100, ringgitnya sekitar 400 ringgit lah per bulannya. Tapi kalau yang nak cantik itu sewanya dalam $200, $250. Ada TV, ada peti es, ada mesin basuh, ada kelengkapan yang kita perlukan. Kita tinggal duduk saja, seperti homestay lah. Seperti homestay dengan kita langsung duduk. Nah, itu yang kadang-kadang karena kita bebas, akhirnya kita bebas mengatur waktu kita, bebas nonton. Panjang lebar cerita. Abi yang nak kongsikan sama kalian, Abi nonton satu film, di mana di situ ceritakan salah seorang daripada ibu tunggal membeli sebuah rumah, apartemen, terdiri daripada dalam berapa bilik? 3 bilik kalau tidak salah. Pada saat ketika ibu tunggal dengan anaknya laki-laki nak masuk ke pelet tadi itu, ke apartemen, ternyata juga pada masa yang sama ada seorang laki-laki mau masuk ke rumah yang sama. Selidik punya selidik, rupa-rupanya seorang laki-laki. Laki-laki tadi itu bertepatan Abu Kaf, salah satu daripada pemain bola sepak terkenal di Malaysia, di Mesir pada waktu itu. Oh, terkenal betul. Dua orang tadi itu bertengkar. Masing-masing mengatakan itu rumahku, yang itu mengatakan rumahku, yang itu mengatakan rumahku. Masing-masing nak halau lawan yang nak masuk ke rumah itu. Ibu tunggal mengatakan itu rumah saya sebab aku sudah beli ini dengan bukti pembeliannya dan juga dengan gerannya. Si laki-laki pemain bola sepak tadi itu pun juga mau duduk di apartemen berkenaan. Dalam satu pertengkaran yang dipertengkarkan antara mereka, kedua-duanya pergi ke balai polis. Pada masa di balai polis, polis kata IC, maka perempuan yang ibu tunggal tadi bukan IC, dakwaannya apa? Mengatakan di rumahku dan ini orang mau duduk di rumah saya. Sementara yang satu tadi pada waktu ditanya IC mana? Ternyata dia tidak punya IC, dia bawa akhbar. Dalam akhbar itu ada gambar dia yang dia sebagai pemain bola dipanggil daripada kesebelasan kampung untuk bergabung dengan dengan klub negeri atau klub negara. Di pada waktu polis tanya soal siasat, mana isi, kamu siapa? Dia langsung tunjukkan akhbar tadi itu. Ini saya. Oh, itu prajurit polis. Rupanya polis tadi juga termasuk daripada orang minat bola sepak. Selesai urusan dengan polis, tapi tetap masalah tidak selesai. Nah, setelah diselidiki, ternyata kedua-duanya jadi mangsa penipuan yang dengan si pemilik rumah pertama itu menjual rumah kepada dua orang. Dan ini boleh berlaku. Kalau amanah itu sudah terangkan manusia, kalau sudah tidak amanah manusia, kalau sudah tidak jujur, apapun boleh dia lakukan. Sehingga kedudukan amanah dalam Islam